Jubilee Marble here, and today's video we're gonna explore here at Gardens by the Bay Mid-Autumn Festival. Enjoy watching. We'll tour you around this. It's really beautiful. The flower carpet place with Tara. Nice kay siya, no? Cute lagi ni siya, oh. Unsa yun, year of the Dragon. Mao di ini dragon. So lalaki man da ini. So we are here in this area, guys, sa carousel sa planet Earth. Lalaki man da ini siya, no? Abi na kog babae ni siya. Now then I know. Karon lang gito kita. Gitangtang mangguna nila kay ilang gilimpiw ha. Atong kanus atong. Guys, may carousel dito. Wala man day na ako siya na-on, nag-stop. Ay, ginuo ko. Merry-go-round. It's Lantern Festival. Oh, maigo ka. Ay, pwede na yung asa ka na siya magpuon. Ay, dili kay makaguba niya ta. Punta ibalayan. Kanindot, oh. Sunidot sa butterfly. Kuan di ay ka nang niuli na di ay silang an. Sa'yo lagi silang curfew. Piniduto kayo sa butterfly, oh. Jin, nice kay Jin. Famous Mid-Autumn Festivals, guys. Jin, nice kayo, Jin. Surrender ning akong kuan. Oh my gosh, so beautiful. Wow. Amazing. Diri, Jin. Linya diha, Jin, para ikaw una. Good kay siya, guys. So may super tree. Ikot na, Jin. Guys, this is how beautiful here. Nindot pa ani sa taas, Jin. Dito lagi ka. Taas na. Nindot ka ay sa flower pot. Nindot kay diri. Awa good, Jin. Awa, Jin. Siguro kog awa, Jin. Siguro siya pag ano, no? Tinuod man gud siya nga flowers. Kanang hayag ba udto? Nindot ning mood to. Mobalik ta diri until when man siya. 22. Ay, dali asad mo. Yan. Oh my God. So beautiful. Flowers, guys. Wow. So beautiful. Asa ka, Jen? Tara. Musa ka tas taas na kaya atong tanawan. Nagmabalik na sa tas ubos. Itong duto, uy. Actually, it's real flowers. Kanang ilang gikuan diri sa. Galing niya. Dito mantikas, di ba? Exit na na diha. Oh, maglinya na to, guys. And this is my view here on top. Nice ka siya kuan sa top view, guys. Oh my gosh, it's so beautiful here. Wow. Nice kay siya, Jean. Ayun. May natamaw. Ayan, bahala na sis. This is my point Kai Kai. Welcome to Flower Carpet. Or malipay sa mo diri, guys. Or isa mo mga flowers.
Grabe ang light sa og idim ng light. Klaro na siya. Okay naman nga na alay. Akong inanao na pagkuha ko. Ang mga tao kay nindot kaayo kanawa. This is the flower design of the flower carpet. Singapore largest flower carpet, guys. Oh my gosh. Iga nga naman ay. Ika nga, guys. Tara, tara. Ito na to sa laing planeta. So beautiful, guys. Wow. Mid-Autumn Festival here at Gardens by the Bay. And this is the biggest flower carpet display. Okay, come. Mid-Autumn Festival 2024, Gardens by the Bay, September 4 to 2022. Nindot siya during area. Ano si mga baligya diha oh. So mobalhin ta daghan kayong tao guys. So naa pa diri mga chili unsa na siya diri mga lanterns, traditional toys, display balloons and lanterns. Din palit ka din. Traditional toys, lanterns. Wow. Wow, so beautiful. Let's look at these lanterns. Wow, so beautiful. And buy lanterns here, guys. So beautiful, guys. Naaman sa Chinatown, Jin. Pero mas nindot diri og sa katong sakuan sa Jurong Lake. Wow, so beautiful, guys. Amazing, guys. Wow. Yeah, dragon. Asa? Wow. Year of the Dragon. Oh wow, gipasigaan aw nawala ang suga. Hinduto niya kato dito nga size ba magkuha ako. Ilan na ang tagsunan? 7:45 na siya mag-start. And the super trees. Welcome to my vlog. Vlog pa diri. Wait. Sorry. Uy, kanindot man dai diri ajin o. Sa ilalom sa dragon. Wow, so beautiful.
flower carpet is nice in the morning kasi wala siyang light nga sa gabal, di ba? So the side is here. Uy, kanindot di region, oh. So follow them, guys. Sundan natin sila naglalakad dito. Oh, wow! Ang ganda naman. Chinese kayo, oh. Kani nga display. Wow, mooncakes. Uy, na siya bawat kuan displays. Wow. Kunindot siya, oh. Wow. Ginapa siya sibuyas. Tapos mo ikaw yun. Wow, hi! Ay, nag-selfie ram dahil na. Dili dahil kumakuha, guys. Pinindota dari, oh. Wow. Yeah, go here, you go see a dragon playground. You go see a dragon playground. Wow. Pindot kayo siya, guys. Diri, oh, diri sa ilalong. Sa ilalim ng puti. Dito kayo. Bilis na. Sa ilaw na buwan. Uy, ang ganda pala dito sa ilalim. Pasok tayo sa bahay natin. Welcome to my house. Maya, ano ko. Sorry for inconvenience. Uy, kanindot sa akong balay. Oh, ano ito, oh. Oops, sorry. Oh, ka-nice ka, Jane. For more of my videos, please subscribe or click the notification bell button so that you'll be notified on my next video or vlog. Thank you. See you once again.